Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhihi lailah ba'da salati tarawih yaumul jumu'ah lailatus sabt lailah ats-tsalits min syahri Ramadan, malam ketiga dari bulan Ramadan, yang mana kita telah melaksanakan puasa 2 hari, dan ini adalah malam yang ketiga dari sholat tarawih yang sudah 3 kali. Maka pada kesempatan setelah sholat tarawih kita berkumpul di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini kita mengisi kajian sebagai sarana thalabul ilm daripada ibadah yang sangat urgen dan sangat penting, dan kita berikan kajian di malam-malam bulan Ramadan ini, kajian tafsir, agar kita memperdalam Al-Quran. Dan pelajaran tafsir di sini insyaallah tafsir juz amma. Maka dari tafsir juz amma pada kesempatan malam ini adalah tafsir suratul Ikhlas. Naam ya ibadallah, mabahas kita di dalam tafsir pertama adalah usulu tafsir, yang membahas tentang keadaan surat Al-Ikhlas dari Makkiyah atau Madaniyah, wa kadalika idza fi asbabin nuzul nadhkuruha hakada al-murad bi usuli tafsir, wa kadalika fadlu atau fadail suratil Ikhlas. Maka ini masuk kepada usuli tafsir. Summa ba'da dzalik nahnu nadkhul ila ilmi tajwid, wal murad bi ilmi tajwid huna at-tajwid alal am, qad rubama tajwid ala al-qira'ah hafaz an asim wa hada ala al-aglab au sifatil huruf. Summa ba'da dzalik nantaqil ila ilmil qira'ah, wa ba'da ilmil qira'ah nantaqil ila ilmil i'rab, ilmi lugatil arabiyah, i'rab dari qul huwallahu ahad. Wa ba'da dzalika fil akhir kita membahas tentang tafsir ma'ani, dan tafsir ma'ani di sini kita kembali kepada salaf, kembali kepada sanad-sanad dari para salafus saleh yang mentafsirkan ayat demi ayat, bukan dari tafsir kita, dan dengan catatan sanadnya sahih biidznillah. Bismillah. Maka ini yang akan kita bahas tentang permasalahan ilmu tafsir pada setiap malamnya. Fal'an nadkhul ila tafsir suratul Ikhlas, dan masuk kepada usul tafsir terlebih dahulu. Maka dari ilmi usul tafsir, suratul Ikhlas hiya suratun makkiyatun. Maka suratul Ikhlas tidak ada khilaf di kalangan para mufassirin, surah makkiyah. Makna makkiyah, surat yang diturunkan di Makkah. Wa surat makkiyah barakallahu fikum min alamatiha mimma yatakallam fi tauhid, karena pada saat itu awal dari pendakwahan tauhid di Makkah 10 tahun. Wa ayatuha arba'ah, ayatnya ada 4. Wa tartibuha fil mushaf nomor 112, raqam mi'ah ithnata asr. Wa tartibuha fil juz al juz ats-tsalatsin, juz yang terakhir. Maka untuk pembahasan usul tafsir juga fadlu suratil Ikhlas,
fadlu suratil Ikhlas. Maka untuk suratil Ikhlas keutamaannya sangat banyak, barakallahu fikum. Keutamaan surat Ikhlas sangat banyak. Maka tidak bisa kita sebutkan di sini, semuanya akan habis waktu. Maka kita ambil yang terkuat, muttafaqun alaih, dan yang paling sederhana. Maka min fadail suratil Ikhlas kama thabata fi sahihain, bahwa barang siapa yang mencintainya dengan mengulang-ulang membaca surat Al-Ikhlas, fa innallaha yuhibbuhu. Min fadail suratil Ikhlas man yukarriruha wa yuhibbuha, fa innallaha yuhibbuhu. Wa hadza kama thabata fi sahihain an Aisyah, seperti datang sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Nabi mengutus suatu kelompok dalam peperangan sariyah. Makna sariyah adalah kelompok yang kecil, seperti kalau di ilmu militer platoon, atau bahasa Indonesianya peleton, yang hanya dipimpin di bawah dari 40, dan kebanyakan pemimpinnya sergeant, sersan, atau bisa musrifnya letnan. Maka sariyah ini dipimpin oleh seorang sahabi, yang mana dia juga menjadi imam safar dan juga menjadi imam shalah. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim, maka rajul ini selalu melaksanakan salat di saat menjadi imam, fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Ma makna fayakhtimu? Selalu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Ma makna ditutup dengan qul huwallahu ahad? Qad rubama huwa yaqra ba'dal Fatihah masalan bisabbihisma au bi al-kafirun au bi surah at-tiwal bil baqarah au bi taubah wa ila akhir. Thumma ba'da mantaha yaqra qul huwallahu ahad, yuhtamu au fayakhtimu bihi ay biqul huwallahu ahad. Selalu seperti itu di dalam rakaah yang jaharnya. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat selesai dari safar disampaikan kepada Nabi. Faqala, berkata Nabi, saluh li ay syai'in yasna'u dzalik. Tanya kepada dia, kata Nabi, kenapa orang ini selalu mengulang fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Saluh li ay syai'in yasna'u dzalik. Fasa'aluhu, maka para sahabat menanyakan dia, kenapa kamu selalu menutup dari rakaah setelah membaca surah-surah yang lain dibaca qul huwallahu ahad di ujungnya? Maka dikatakan li'annaha sifatur rahman, karena padanya sifatur rahman. Qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, sifat lirrahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, maka dia adalah sifat ar-rahman semuanya, dan aku sangat mencintai surat ini. Aina al-aulad? Aina Abdurrahman? La yagib minad dars fala yulumanna ila nafsah. Yang bolos dari pelajaran maka merugi pada dirinya sendiri, tidak mendapatkan majelis ilmu. Siapa? Mana si Hafidh? Marid. Wa aina Nasr? Marid.
Aina Abdurrahman marid. Maka di dalam hadis ini disebutkan, aku membaca dikarenakan mencintainya, karena dia sifat dari Ar-Rahman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbiru annallaha yuhibbuhu. Maka kalau begitu, kabari dia bahwa Allah mencintai dia. Idan min asbab mahabbah. Hada fadlu al-awwal. Wa fadlu asani barakallahu fikum, man yaqra bi qiraah qul huwallahu ahad, maka innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Maka seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Wa hada min fadli hadhihi surah. Dari keutamaan surat ini, yang membacanya seakan-akan membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Wa dalilu dzalika ma jaa fil Bukhari an Abi Sa'idin Al-Khudri anna rajulan sami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad yuraddiduha, falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa ka'anna rajula yataqalluha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Innaha la ta'dilu sulutsal Qur'an. Bahwa seorang selalu membaca qul huwallahu ahad yuraddiduha. Fa murad huna fi shalah, di dalam salat tahajud. Fa salatu tahajud kullu wahid yaqra bil Qur'an, walakin yujad hada rajul yukarriruha fi kulli rak'ah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, hatta qala hada rajul lama yastaqi ila Rasulillah wa ka'anna rajula yataqalluha. Mana yataqalluha, menganggap remeh ataupun membaca surat yang ringan sekali. Qul huwallahu ahad seri. Falimada yukarrir bihadihi al-ayah atau as-surah al-qasirah hakadal murad. Fastaka ila Rasulillah walakin mada ajaba biha innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwa sungguhnya qul huwallahu ahad seakan-akan dia membaca sepertiga Al-Qur'an. Faqad ikhtalafal ulama fi makna la ta'dilu thulutsal Qur'an. Wa zahir fi hadzal hadits ala zahirihi wa hadzal qaul alladhi aqrab ala zahiril ayah ala zahiril hadits fa inna man qara'a qul huwallahu ahad ka'annahu yaqra sulusal Qur'an min haitsu madza fi hadzal hadits kana hada rajul daiman yasma' min sahibihi yaqumu bilail yaqul qul huwallahu ahad, daiman fi raq'ah qul huwallahu ahad, wa ka'anna rajul yataqalluha, seakan-akan dia menganggap remeh, yataqalluha hada yaqra sari wa qalil qul huwallahu ahad. Falamma istaka ila nabi qala nabi innama la ta'dilu thulutsal Qur'an al-ijabah alal adad li'anna huwa yastaqi ka'annahu yataqalluha limahda hada yaqra qasir fi salatil lail daiman qul huwallahu ahad, walakin ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, bahwa membaca qul huwallahu seakan-akan membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Wa hadzal hadis mimma yadullu ala zahirihi yaqra qul huwallahu ahad ka'annahu yaqra sulusal Qur'an. Hadza haditsul awal mimma yadullu ala dzalik. Wa hunaka haditsun akhar mimma yadullu ala hadzal ma'na adh-dhahir minal adad kama thabata fil Bukhari mazala an Abi Sa'idin Al-Khudri fi riwayatin ukhra
Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li ashabihi ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin fashaqqa dzalika alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Hada aidan mimma yadul ala fadli qul huwallahu ahad ka'annahu ya'dilu sulusal Qur'an al murad al adad minal ujur wal adad kadalik min al qiraah. Huna Nabi yas'al li ashabihi ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'an fi lailah. Apakah tidak memberatkan, tidak capek di antara kalian, terutama dalam keadaan salat kalian,